Dice challenge. Sige, ano ka na? Ay! Lun! Dalawang pindot. First bite. Finally. Second bite. Yes, sir. Yes, sir. Lagyan natin ng sounds, boy. First bite. One. Hmm. One. Two na yan. Two. Three na yan ah. Dapat nga first na mo kasi nakaangat ko na eh. Get third bite. Fourth bite. Kanin. Ganda na kanin nila, no? Yun ang gusto ko kanin, eh. 5 bites. Wala, nilagyan mo ng kanin yung palabok. Lagay ko yan dito. Sa utak ko. Hindi ko nakain eh. Six bite. Ito naman. Sarap. Ito naman, guys. Daya! 5. Ano mo daya ba? 5 na. First bite. Ha? Yung chicken, no? Hindi ko napansin yung chicken, ah. Second bite. Third bite. Four na yan. Four bite. Tiyo ko na. Last bite na, no? Ay, fourth bite pa lang. Fifth na. Nakadalawang kanin ka na. Last bite. Okay, dokie. Ano kaya ang kapalaran ko? First bite lang to eh. Paano to? Hindi, first bite mo. Kaya ba? Mainit yan. First bite. Hindi na mainit. Second bite. Perfect bite yan. Third bite. Hoy! Daya mo ha? Four bite. Ako naman. Woo! Boss! First bite. Second bite. Nalaglag. Third na yun. Ay, third bite. Last bite. Ako na, boy! Oh, pang 5 na yan. Last bite ka na. Okay na.